8 minutes na nakalipas sa ating live streaming. Thank you na marami. Thank you very much for watching. Don't forget to like, share, comment. Thank you very much. Ang oras natin guys ay 6:45 ng gabi. Thank you na marami. Thank you very much sa inyong mga comment. Thank you very much din sa inyong pag-share. Thank you very much din sa inyong pag-like at saka heart. Thank you very much. Yan. Thank you sa mga heart.